Nama Kelly J. Nishi. Kim Min-sul kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya mengganggu dua pria Muslim yang sedang menunaikan salat di Hyde Park, London, viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat berdiri sangat dekat dengan dua pria yang sedang beribadah sambil melontarkan sejumlah pernyataan yang kemudian memicu kecaman luas. Kelly J. Nishi Kim Min-sul lebih dikenal dengan nama Posie Parker. Ia merupakan seorang aktivis asal Inggris yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam perdebatan mengenai isu gender dan hak-hak transgender. Ia lahir dengan nama Kelly J. Nishi Kim dan kemudian menggunakan nama keluarga Kim Min-sul setelah menikah. Di ruang publik, ia lebih populer menggunakan nama Posie Parker sebagai identitas dalam berbagai kegiatan politik maupun media sosial. Berbeda dengan sebagian besar aktivis hak perempuan di Inggris, Kelly J. Kim secara terbuka menyatakan dirinya bukan seorang feminis. Meski demikian, ia mengklaim memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pandangan yang dikenal sebagai gender critical. Pandangan tersebut menolak konsep identitas gender sebagai dasar perubahan status jenis kelamin secara hukum. I think feminism is far too limited. I think lots of people call themselves feminists and don't do anything remotely feminist. I think feminism has done some really great things for women and like suffrage and violence against women and so on. And then I think feminism became professional and managerial, and then all the sort of academics that talk about feminism, they actually don't live by anything that they talk about, so I'd rather not be associated with that sort of ideology. Ideology is all leads to bad things. Yeah, absolutely. Yeah. In the past like 10 years or so, I know that a lot of the things that you guys fight against now would be considered very radically left, feminist and so on, but I can see that you've got your heads definitely so how many feminists are talking about the niqab? Like, pretty much none. And we've got a rising, and even the grooming gangs, like you search some of the women that talk about women's rights, you search their timelines for how much they talk about grooming gangs, unless they do a caveat of like, well, all men rape. So we can't just say that these men, they always try and dilute it. So I have no time for those women, and they will call themselves feminists. So yeah, pretty anti. Nama Kelly J. Kim mulai dikenal luas setelah mendirikan organisasi Standing for Women. Organisasi tersebut aktif mengampanyekan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai memberikan ruang lebih besar bagi individu transgender dalam kehidupan publik. Selain mendirikan organisasi tersebut, Kelly J. Kim juga pernah menjadi penasihat khusus organisasi Women's Liberation Front atau WOLF. Melalui organisasi maupun media sosialnya, ia rutin menggelar kampanye, demonstrasi, hingga diskusi mengenai isu identitas gender. Aktivitasnya tidak hanya berlangsung di Inggris, tetapi juga menjangkau Amerika Serikat, Australia, hingga Selandia Baru. Namun, hampir setiap kegiatan yang diikutinya kerap diwarnai aksi protes dari kelompok pendukung hak-hak transgender. Salah satu hal yang membuat Kelly J. Kim dikenal secara internasional adalah slogan Adult Human Female. Kalimat tersebut menjadi simbol kampanye kelompok gender kritikal yang menegaskan definisi perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis. Bagi para pendukungnya, slogan tersebut dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Sebaliknya, kelompok pendukung hak transgender menilai slogan itu sebagai bentuk penolakan terhadap identitas transgender. Selama bertahun-tahun, Kelly J. Kim aktif menentang berbagai kebijakan pemerintah Inggris yang berkaitan dengan pengakuan identitas gender. Beberapa isu yang menjadi fokus kampanyenya antara lain penolakan terhadap Gender Recognition Act tahun 2004, penggunaan toilet berdasarkan identitas gender, keikutsertaan atlet transgender dalam olahraga perempuan, penggunaan puberty blockers bagi anak-anak transgender, terapi hormon untuk remaja transgender, serta pertunjukan drag yang dapat diakses anak-anak. Selain menjadi aktivis, Kelly J. Kim juga pernah terjun ke dunia politik. Ia memimpin Party of Women, sebuah partai politik yang mengusung isu perlindungan hak perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis. Pada pemilihan umum Inggris tahun 2024, ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Bristol Central. Namun, ia hanya memperoleh sekitar 0,5% suara dan menempati posisi terakhir di daerah pemilihannya. Meski gagal menjadi anggota parlemen, aktivitas politik dan kampanyenya tetap berlanjut melalui media sosial serta berbagai forum publik. Sorotan terhadap Kelly J. Kim kembali menguat setelah video yang diunggah akun Instagram Middle East Eye
memperlihatkan dirinya mengganggu dua pria muslim yang sedang menunaikan salat di Hyde Park, London. Dalam video tersebut, kedua pria tetap melanjutkan ibadah, meski Kelly J. Keen berdiri sangat dekat di depan mereka. Ia mempertanyakan alasan keduanya melaksanakan salat di ruang publik. Dalam rekaman itu, Kelly J. Keen mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang dilakukan di negaranya. Ia juga menyebut dirinya sebagai seorang Islamofobia, bukan seorang rasis. One reason and one reason alone. Doing it as a dominant, this is not what we do in this country. This is not what we do in this country. I'm an Islamophobe, but not a racist. I'm an anti-Islam. You can be here, except an anti-dominant. This is not what we do in this country. I'll tell you what, Sean. What we also do is we don't do this in the Christians do Muslims pray outside the state. Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman luas di media sosial. Kontroversi tidak berhenti di situ. Setelah video tersebut viral, Kelly J. Keen mengunggah foto dari kejadian itu di media sosialnya, disertai keterangan yang oleh banyak pengguna media sosial dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap dua pria muslim yang sedang beribadah. Peristiwa tersebut memicu ribuan komentar dari warganet. Sebagian besar mengecam tindakannya karena dinilai tidak menghormati kebebasan beragama. Di sisi lain, pendukung Kelly J. Keen berpendapat bahwa aksinya merupakan bentuk penyampaian pendapat di ruang publik. Perdebatan itu kembali menunjukkan bahwa isu identitas, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama masih menjadi topik yang sangat sensitif di berbagai negara. Okay, so I'm going to have to use the word grape, which really annoys me, but I'm going to use it anyway. So, these are some of the reasons that Muslim men in 2026 have given to me about why it was okay for a 54-year-old man called Muhammad, the most perfect man in Islam, to grape a 9-year-old girl that he married when she was 6 and started fiddling with when she was 6 until 9, and then consummated the marriage. That's what they would call it, and you and I would call it grape. So here are some of the excuses. One, she was married, so can't be grape because they were married. Number two, she'd started her periods, so it's perfectly fine to grape a 9-year-old because she'd started her periods. Therefore, it wasn't like paedophilia because she was 9 and started her periods. The other one was that she did consent and she was happy. She didn't complain about it later in life, so she was more than happy. Another one is to pretend that lots of people don't believe that. And let me just say, Sunni Muslims, which are the predominant kind of Pakistani Muslims, and the largest cohort of Muslims in the world, and Muslims are about 2 billion people, they do believe that Muhammad married a 6-year-old and graped her when she was 9. So if you're looking for reasons to think that Islam is fundamentally the most grotesque, woman-hating death cult on this earth, I think that's a pretty good place to start.